What's up sa inyo mga kakuki? Welcome to another vlog. For today's video ay kasama po natin si Ate Trixie at si Prince Troy. Ngayon ay naimbitahan po tayo mag-swimming kahit na tag-ulan dito sa Maria Private Resort. Ang Maria Private Resort ay located po sa Mango Street, Santa Maria, Pangasinan. Yung way from Mapandan going to Manawag. Ni Manlay Troy Batikla. Kuyat lang excited kasi. Natan labat makapoyod kaabungan ni Raraya ni Mayati to ni. Manlikat ira ugugaw natan labat ira makapoy kaabungan da. Nya may apo kaya importo din nya may kanakang ko. Nyara manlikat ira yamin. Ni may pare kay ni problemado tan. Kanya may sakaya imported kun apo ini manlalastog. Sika. Ipaningnan ko na ani no inertan ng practice man dive lalastog anto. Natan so Santa Maria Private Resort man offer matira exclusive day tour, night swimming, also saragyo masuman overnight ja. Marakap mate so kwarto da ja. Balit ako lang ipaningnan ag kami man overnight ja pero man offer matira ja. Saragyo mga weekend akan yung saragyo ilutod ja ikalot singa inyan gagawin din Roger Yap yan wajay pare kay ni. Insan wala mo so function hall da dyan mga kakuki ni no singa walay small events yo o gatherings, kasal, binyag, birthday, dibu ganang tutan saragdan na accommodate dyan ang gano san la sosyato o sarag to ni accommodate dyan ni san walay libre na pa video okay wajay burutan ni mampapagana porque ang gapo dyan asawa to ay lasi ka buro wala panggaganaan to ni mansalti. Anyway nya may Facebook page Maria Private Resort sarag yoran i-message directly no labayo man swimming, day tour, overnight o man inquire kayo para event yo, birthday, dibo, binyag, kasal, no problem, i-message yo labat. Nya pare kay ni problemado antayo nang agawa. Nahak sa Facebook to. Nahak sa Facebook ni pare, nya may Facebook tayo yang kapulatan, nahaklatan, i-block yo la. Kabat yo ag yo la i-message niya ta nahaklatan. Moving on, enjoy the rest of the video. Bye-bye. Aling wanang kuluwari mga kakuki nya pasang kami la pero anonotan nyo may apok ke importer dya may manlalastog dya may nang praktisan to ni mumprapraktisiran san agid jay titistingan damay danom jara nang praktis man dive ni lilikasan to ni saragkuya kanto lasika tabo yung kumo kanto lilikasan to penalty deleg to lalaingan ni malay ni timabuy la mga kakuki. Joke lah ba to jay. See you on the next vlog. Bye bye.